Alright, so in this occasion, we will continue our topic that is TOEFL listening part A. It is short conversation, but this is the part 2. If you want to know the part 1, you can check the previous post, the previous video. Alright, let's begin with the next step. Because in the previous one, sebelumnya sudah sampai step tips keempat, and then now we will learn from tips kelima, from the fifth step tips. Okay. Yang kelima, perhatikan kata kunci who and what dalam kalimat pasif. So, who is siapa, which means we have to know the person atau pelakunya. And then what? What itu apa? Jadi kalau what ini lebih umum ya, apa yang dibicarakan atau apa yang dimaksud and etc. But dalam kalimat pasif, so kalimat pasif if it is in Indonesia just like saya makan pizza, itu kalimat aktif. And then kalimat pasifnya pizza dimakan oleh saya. Kalau dalam bahasa Inggris, I ate the pizza. And then the passive one is the pizza is eaten by me. Jadi ada kata di-nya, dimakan bukan memakan. Kalau makan atau memakan itu berarti adalah kalimat aktif, sedangkan kalau dimakan menggunakan kata di itu berarti kalimat pasif. Okay, so here there are 4 options. Some fruits and vegetables were bought by Brenda. Brenda works as a seller. Brenda wanted to go to the greengrocer. Brenda sold some vegetables. Okay, so let's listen to the audio. Did Brenda go to the greengrocer this morning? Yes, she did. She bought vegetables, apples, and also oranges. What does the man imply? Right, second time. Did Brenda go to the greengrocer this morning? Yes, she did. She bought vegetables, apples, and also oranges. What does the man imply? Third time, but with text. Did Brenda go to the greengrocer this morning? Yes, she did. She bought vegetables, apples, and also oranges. What does the man imply? All right. Here, because this is still a short conversation, jadi karena ini masih short conversation, masih pembicaraan antara 2 orang, tetapi hanya satu kali masing-masing orangnya, kita tetap menerapkan tips yang pertama, yaitu fokus kepada pembicara kedua. What does the man imply? Jadi pembicara kedua di sini adalah man. What does the man imply? Apa yang dimaksudkan oleh si man? Yes, she did. She bought vegetables, apples, and also oranges. Ya, dia melakukannya. Dia membeli vegetables, apples, and oranges. And also oranges. Dia membeli vegetables, sayur-sayuran, apel, dan juga jeruk. Nah, apa yang dilakukan oleh Brenda di sini Did Brenda go to the greengrocer? Greengrocer ini adalah toko sayuran. So, actually grocery ini adalah
kebutuhan pokok. Jadi makanya kalau supermarket yang menjual kebutuhan pokok itu dinamakan grocery store. Tetapi karena ini ada green-nya, green grocer, so it means tukang sayuran atau toko sayuran. Tuh. So what does the man imply? Kira-kira apa yang dimaksud oleh man-nya? A. Some fruits and vegetables were bought by Brenda. Maybe. Brenda works as a seller. No. Kan dia bukan penjualnya. Seller adalah penjual. Sedangkan Brenda di sini, she bought. Dia membeli. Tentu dia bukan penjualnya. Jadi B salah. Next, C. Brenda wanted to go to the green grocer. Nah, di sini ada kata wanted. Wanted ini berarti ingin. Tetapi di sini sudah menggunakan kata did. Berarti sudah terjadi. Jadi yang C juga salah. Next, D. Brenda sold some vegetables. Nah, yang bagian D ini sama seperti yang B. A seller, seorang penjual, sold, menjual. Jadi yang B, C, dan D salah. Maka jawabannya adalah A. Some fruits and vegetables were bought by Brenda. Fruitsnya, apples and oranges. Vegetablesnya jelas disebutkan di sini. Alright, next. Perhatikan kalimat perbandingan. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya degree of comparison atau kalimat perbandingan. Sama saja seperti di bahasa Indonesia, tetapi kalau di bahasa Inggris itu hanya menambahkan 2 atau 3 huruf terakhir atau menggunakan most dan more. Contohnya, small, small itu kecil, smaller, lebih kecil, smallest, paling kecil. Beautiful, indah atau cantik, and then more beautiful, lebih indah, most beautiful, paling indah. Jadi tingkatan. Ada lebih dan paling. Nah, di sini we can see A. He is not as smart as the woman think. B. There is someone as smart as he is. C. Other students are smarter than he is. D. He is the smartest student. Dia adalah yang paling pintar. Kalau kita lihat perbandingannya, di sini ada as smart as. As smart as, kalau ada kata sifat di tengah-tengah, dan di sebelum dan sesudahnya ada kata as, berarti itu sama. Jadi sama pintarnya. Someone as smart as. Jadi he is not as smart as the woman think. Dia tidak sepintar atau sama pintarnya seperti yang dipikirkan oleh women. There is someone as smart as he is. Ada seseorang yang sama pintarnya dengan dia. C. Other students are smarter than he is. Siswa yang lain lebih pintar dari dia. He is the smartest student. Dia adalah siswa yang paling pintar. Okay, let's listen to the dialogue, to the audio, to know the question. I guess Andy will get the best score since he never missed any single test before. Nobody is smarter than he is. What does the man say about Andy? All right, second time. I guess Andy will get the best score since he never missed any single test before. Nobody is smarter than he is. What does the man say about Andy? Okay. Third time with text. I guess Andy will get the best score since he never missed any single test before. Nobody is smarter than he is.
What does the man say about Andy? Right. What does the man say about Andy? Man. The man says, nobody is smarter than he is. Tidak ada yang lebih pintar darinya. So the answer is obviously, yep, D. He is the smartest student. Dia adalah yang paling pintar, siswa yang paling pintar. Nobody is smarter than he is. Tidak ada yang lebih pintar dari dia. Karena jawaban yang D ini sejalan dengan pernyataan yang dikatakan oleh si man. Alright, next. Number 7 itu adalah pahami bentuk-bentuk functional expression. Nah, functional expression ini contohnya agreement, disagreement, setuju, tidak setuju, suggestion, saran atau rekomendasi, and then advice, nasihat, and then also opinion, pendapat, and etc. Dan masih banyak lagi. Jadi itu adalah bentuk-bentuk functional expression. Oh yeah, this one is typo. Yeah, it should be an expression. So, kalau ada soal dengan bentuk-bentuk functional expression, ini biasanya adalah nanti ditanyakan, apakah what does the woman mean? Gitu. Nanti jawabannya he agrees with the woman, atau he accept the woman's suggestion, he give advice to the man, and etc. Jadi tentang functional expression-nya. Right? Let's listen to the audio. I need to add some salt to make the soup taste better. I think so. What does the man mean? Second time. I need to add some salt to make the soup taste better. I think so. What does the man mean? Third time with text. I need to add some salt to make the soup taste better. I think so. What does the man mean? Okay. I need to add some salt to make the soup taste better. I think so. What does the man mean? Nah, ini sangat gampang karena ini adalah ekspresi yang sering digunakan. I think so. Saya juga berpikir seperti itu. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa man ini setuju dengan pendapatnya si woman. So, he agrees with the woman. He's unsure about the taste. Dia tidak yakin tentang rasanya. The soup is tasty enough. Supnya itu sudah lumayan enak, sudah cukup enak. He thinks that the soup is better without salt. Dia berpikir bahwa, atau menurutnya, sup itu lebih baik tanpa garam. Jadi, yang paling tepat dengan pernyataan man-nya, karena si man bilang, I think so, so he agrees with the woman. Dia setuju dengan woman-nya. Oke, next. Pahami kalimat yang menyatakan harapan. Ya, so dalam dialog juga biasanya ada kalimat yang mengungkapkan harapan. For example, maybe he will go with others on the trip. He is unable to go on the trip. He wants to go alone. He is happy staying in bed all day. Jadi menyatakan kalimat harapan. Kalimat harapan ini biasanya menggunakan kata hope. Hope. I hope you get well soon. I hope you have a safe trip. Kita juga bisa menggunakan kata wish untuk menyatakan harapan. I wish you were here. I wish you have a
blessed birthday. Atau biasanya juga ada kata expect. Expect ini jarang digunakan karena lebih ke memprediksi. Jadi I expect my grade will be good in this semester. Okay. So let's listen to the audio. It is too bad that you have to stay on the bed all day. Yeah, I really wish I could go with you to the Palm Beach today. What does the man mean? Second time. It is too bad that you have to stay on the bed all day. Yeah, I really wish I could go with you to the Palm Beach today. What does the man mean? Third time with text. It is too bad that you have to stay on the bed all day. Yeah, I really wish I could go with you to the Palm Beach today. What does the man mean? Okay. It is too bad that you have to stay on the bed all day. Yeah, I wish I could go with you to the Palm Beach today. What does the man mean? I really wish I could. Could. Di sini bukan lagi can, tapi could berarti sudah tidak bisa. Jadi ini seperti kalimat harapan yang tidak mungkin lagi terjadi karena sudah terjadi. Contohnya seperti penyesalan. Misalnya di tengah jalan itu hujan. So we say that, oh, I wish I could bring my umbrella. Gitu. Jadi I wish I could ini adalah kalimat yang menyatakan harapan, tetapi sebenarnya kenyataannya itu sudah terjadi. Jadi tidak bisa terjadi lagi, tetapi masih termasuk harapan karena menggunakan kata wish. I will wish I could go with you to the Palm Beach today. Okay. So, let's see. Maybe he will go with the others on the trip. No. Karena di sini stay on the bed all day. Berbaring di tempat tidur sepanjang hari. He's unable to go on the trip. Maybe. He wants to go alone. Nope. Is happy staying in bed all day? No, of course. He is unable. Dia tidak bisa pergi ikut dengan si woman. He is unable to go on the trip. Dia tidak bisa pergi mengikuti tripnya, perjalanannya. Alright. I think that's all the topic. So let us listen to the next audio for the exercise. Right. I will give you time to read the options first. All right. Let's listen. I guess George will win this racing competition since he has already practiced for about 6 months. Yeah, nobody faster than he is. What does the woman say about George? Second time. I guess George will win this racing competition since he has already practiced for about 6 months. Yeah, nobody faster than he is. What does the woman say about George? Nah, ini adalah tentang perbandingan tadi. The of comparison. Kata woman-nya, yeah, nobody is faster than he is. Tidak ada yang lebih cepat darinya. So it means he is the fastest runner. Dia adalah pelari yang paling cepat.
Next. This will be impossible to do. How can we answer more than 30 questions only in 30 minutes? Neither do I. What does the woman mean? Second time. This will be impossible to do. How can we answer more than 30 questions only in 30 minutes? Neither do I. What does the woman mean? Okay, so the woman say, neither do I. Neither. Neither itu kan ada either dan neither. Either itu saya juga dalam bentuk positif, saya juga iya. Kita artikan saya juga iya. And then neither itu saya juga tidak. So neither do I. Saya juga tidak. Berarti saya juga merasa itu akan tidak bisa. Oke. Karena tadi dikatakan bahwa man-nya bilang, it is too short. Oh, let's listen again. This will be impossible to do. How can we answer more than 30 questions only in 30 minutes? Oke, kata man-nya, ini sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Bagaimana kita bisa menjawab soal ini hanya dalam waktu 30 menit? Lalu kata si woman-nya, neither do I. Saya juga tidak. Gitu. Saya juga tidak. Berarti dia juga sama, tidak percaya kalau tidak berekspektasi, tidak percaya kalau mereka bisa selesaikan soal tersebut dalam waktu 30 menit. So, she shares the same idea with the maths. Next. I'm afraid that I cannot pass the interview test. Why not practice it first with me? What does the man suggest? Second time. I'm afraid that I cannot pass the interview test. Why not practice it first with me? What does the man suggest? I'm afraid I cannot pass the interview test. Why don't you practice it first with me? Kata woman-nya, saya takut atau saya ragu, saya tidak bisa melewati ujian wawancara, tes wawancara. Lalu kata man-nya, mengapa tidak berlatih dengan saya dulu? Lalu di situ pertanyaannya adalah apa yang disarankan? Kita dengar lagi. What does the man suggest? What does the man suggest? So, this one is functional expression. Apa yang disarankan oleh si man? Why not practice it first with me? Bagaimana? Mengapa tidak latihan dulu dengan saya? So, not practicing the interview test, jelas tidak. Taking another time to practice the interview test, nope. Never doing the test, of course not. Practicing the interview test today. Yang tepat adalah D. Walaupun di sini tidak dikatakan bahwa practicing the interview test with the man, tapi yang paling mendekati practicing the interview test today adalah this one. Karena yang lain itu menyatakan hal yang berkebalikan. Practicing, not practicing, taking another time, never doing the test, itu jelas tidak sesuai dengan perkataannya si man-nya tadi. Alright, so that's all for today. Semoga bisa membantu untuk ujian TOEFL-nya. Yang perlu diingat adalah berulang-ulang kali dalam short conversation kita hanya mendengarkan, bukan hanya mendengarkan ya, kita harus memperhatikan pembicara yang kedua.
Okay, so that's all the 8 tips, 8 tips for short conversation. We will meet again in the next session. Maybe it's for longer conversation, untuk percakapan yang lebih panjang. Okay, that's all for today. I'm so sorry for the wrong and the right. And bye-bye. See you next time.